कमो बेश 7 बेटे शहीद हुए हैं मैदान करबला में। इन पे घोड़े दौड़ाए गए, इनकी लाशों को मस किया गया। फिर उसके बाद ये काफिला लेके रवाना होने लगे। बीवियां जा रही हैं, आगे आगे नेज़ों पे सर हैं, पीछे सारे घोड़ों पे उनके जितना लश्कर था वो था, और जो एंड पे पीछे बीबियां जा रही थी। हजरत बीबी ज़ैनब शहजादी हैं सैयदा फातिमा ज़हरा की, अली की शहजादी हैं, मेरे नबी की शहजादी हैं, और हजरत शहर बानो हजरत इमाम हुसैन की बेटी हैं। ये भी ईरान की बादशाह की बेटी थी, ये भी शहजादी थी। हजरत बीबी सकीना हैं और बाकी बच्चियां हैं। उनको लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, उनको लेके जा रहे थे। जरा देखे, मैं मंजर कशी देने लगा हूं जो किताबों में पढ़ा है। आगे आगे सर थे, पीछे पीछे ये सारे कूफी जो सारे फौजी थे, उनके पीछे सारी खवातीन आ रही थी। अब ये कैदी बन के जा रही थी। उन्होंने जब गुजारा, इधर लाशें पड़ी थी। सैयदा बीबी ज़ैनब के अपने 2 बेटे हैं, भतीजे हैं। अली अकबर को हजरत बीबी ज़ैनब ने पाला था, तो भतीजा भी है, बेटा भी है। इधर इमाम हुसैन की लाश पड़ी है। जब यहाँ से गुजर हुआ, बीबियों की बच्चियों की जब नजरें पड़ी, सैयदा बीबी ज़ैनब ने वालेहाना और अजीब अंदाज में जो बात की ना, जो अशार कहे, उस वक्त जो लफ्ज कहे, क्योंकि अरब की घुट्टी थी, फल बदी शेर कहा करते थे। अली की बेटी है तो कैसे लफ्ज होंगे, अली की बेटी है तो कैसी खिताबत होगी, अली की बेटी है तो कैसा बयान होगा। आओ, आज 1400 साल बाद भी अली का बेटा बोल रहा है। आओ पीछे चलो, सैयदा बीबी ज़ैनब है, डायरेक्ट हजरत अली की बेटी है, अली का खून है। जब गुजर हुआ ना तो देखा लाशों पे नजर पड़ी, अजीब अंदाज था, रिक्कत आमेज, आंखों से आंसू बरसे। ये जो गलत बयानी है कि सीना को भी की थी, बाल नोचे थे, गिरबान चा किया था, ये बीपियों पे तोहमत है, ये फातिमा की ज़हरा की बेटियों पे तोहमत है, ये बहतान है। नबी की बेटी हो, नबी की लख्त जिगर हो, फातिमा ज़हरा की बेटी हो, अली की बेटी हो, हुसैन की बहन हो, वो बैन करे, वो बाल खोले, ये हो नहीं सकता। जिनके सबर पे अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है। रोना तो इंसान के बस में है ही नहीं ना, रोना तो इजाजत है। सैयदा बीबी ज़ैनब जब गुजरी तो देखा सामने लाशें पड़ी हैं, मुतवज्जे हुई नाना की तरफ, तसव्वुरात की दुनिया में चली मदीना की तरफ। करबल की जमीन है, सामने मदीना को तसव्वुर में लिया, और सैयदा बीबी ज़ैनब ने जो अल्फाज बोले ना, कलेजा चीर देते हैं, कलेजा मुंह को आता है। सैयदा बीबी ज़ैनब ने कहा था, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि व मलकुस्समा व हाज़ा हुसैन बिलारा मुज़म्मिल बिद्दिमा मुक़त्तउल आज़ा। ऐ मेरे नाना मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आप पर सलाम हो, अल्लाह के आप पर रहमतें हो, अल्लाह के आप पर अनवारात हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह का प्यार हो। ऐ हमारे नाना, तो आप पर फरिश्तों का भी सलाम हो, फरिश्तों का भी दुरूद हो। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व मलकुस्समा व हाज़ा हुसैन बिलारा। ऐ हमारे नाना, अल्लाह के आप पर सलाम हो, अल्लाह की आप पर मोहब्बत हो, फरिश्तों के सलाम हो। हाज़ा हुसैन बिलारा। आज देखो अपने हुसैन को, जिन्हें सूंघ सूंघ कर कहते थे जन्नत की खुशबुएं आ रही है। आज हुसैन के जिस्म को, जिसको आपने चूमा था, आज हुसैन के जिस्म को घोड़ों के टापों से रौंदा गया। आज हुसैन जख्मी जख्मी है। हाज़ा हुसैन बिलारा मुज़म्मिल बिद्दिमा। ए काली कमली वाले मेरे नाना, आज हुसैन ने लाल रंग की कमली पहनी हुई है। आपकी कमली काली थी, आपकी वो रहमत भरी कमली जिसमें गुनाहगार आता वो गुनाहगार भी छुप जाता है। आज आपके हुसैन ने वो लाल चादर, वो खून की चादर पहनी हुई है। मुज़म्मिलुम बिद्दिमा। दुनिया में लोग आएंगे, कोई सफेद चादर पहनेगा, कोई किस रंग की, कोई किस रंग की। आज
حسین نے کربلا میں لال رنگ کی چادر پہنی ہوئی ہے. مزمل بالدماء، لفظ مزمل آیا. میرے اللہ نے میرے نبی کی کملی کا نام بھی مزمل کی کملی رکھی، قرآن کی صورت بھی مزمل بنائی. میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے نبی کی بھی کالی کملی، اسے بھی اللہ نے مزمل کہا. ادھر بی بی زینب نے جناب حضرت امام حسین کے خون کو مزمل کہا. وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَى مُزَمِّلٌ بِالدِّمَاء مُقَطَّعُ الْأَعْضَاء. سارے اعضاء کٹ چکے ہیں، سارے اعضاء کٹ چکے ہیں. مُقَطَّعُ الْأَعْضَاء بَنَاتُكَ سَبَايَا وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَا. اے ہمارے نانا، جس زینب کو آپ کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، آج وہ زینب قیدی بن چکی ہے. جن بچیوں سے پیار کرتے تھے، آج وہ بچیاں قیدی بن چکی ہیں. اے ہمارے نانا، آپ کی ساری اولاد انہوں نے کاٹ کے رکھ دی ہے. یہ ساری آپ کی اولاد پڑی ہے. علی اکبر ہو، علی اصغر ہو، عون ہو، محمد ہو، عباس ہو، حسین ہو، یہ آپ کی نسل ہے. ساری انہوں نے کاٹ دی ہے. یہ وہ لفظ تھے، میں کہتا ہوں ایسے لفظ تھے کہ وہ بدبخت کوفی شقی القلب جنہوں نے حسین کو دیکھا، سامنے چہرہ دیکھا، لیکن رحم نہ آیا. بی بی زینب کے یہ الفاظ ان کے دلوں پہ ایسے لگ رہے تھے جیسے تیر لگ رہے ہوں. وہ کوفی جنہوں نے شہید کیا تھا، تلواریں چلائی تھی، وہ بھی موٹے موٹے آنسوں سے رو رہے تھے. لیکن اب رونے کا کیا فائدہ ہے جب تم نے وہ کر دیا جو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، جس کا کبھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے. آل رسول ہے جن پہ درود بھیجتے ہیں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون ہے؟ حسن و حسین ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، علی شیر خدا ہے، عائشہ اور حفصہ ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہیں. یہ آل بیت ہیں. ان پہ درود پڑھتے ہیں، پھر انہی کو قتل کرتے ہیں. کوفیوں نے اس وقت جا کر پتہ نہیں کیسے نماز پڑھی ہوگی اور کیسے نماز میں یہ درود پڑھا ہوگا. میں کہتا ہوں آج کوفیوں میں اگر اس وقت آیا ہوتا تو مر جاتے، کھپ جاتے، پھٹ جاتے. یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. یہ بتانے والوں نے کبھی کسی نے قصہ بنا کے بتا دیا، کسی نے غلط بتا دیا، کسی نے من گھڑت کر دیا. یہ میرے نبی کی اولاد کی بہت بڑی قربانی ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا، بات کو یہاں پہ ختم کرنے لگا ہوں. آئیں ذرا دیکھیں، گہرائی میں جائیں. فاطمہ کی بیٹیاں ہوں، میرے نبی کی